सारा लोक आशार आलोक आशार नमस्कार। जीवन दो छकी आशार आलोक किसी दिन हम आपण मैंने देखुवे अनुभव करुवे आम मंच व्यवस्था टिके एपट सेपट मुझे सी सेठी यहीटा ठीक ताठू बेसी ठीक हूँ आत्मा जहाँ थिला सैया जोड़िबा मन को जोड़िबा हृदय को जोड़िबा दाम्पत्य को जोड़िबा बस सुकांत। धन्यवाद मीर भाई। आज आम गहन अच्छा श्री वैशंपायन कर अवसरप्राप्त विचारपति, रीना राउतराय समाजसेवी, जयंती जेना समाजसेवी एवं फैमिली काउंसिलर, मनोज सेठी तांको माँ बापा भी अच्छा, सुजाता सेठी तांको बापा एवं मामू अच्छा। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकी रे आशार आलोक आशार आलोक। अभी जो मनोज एवं सुजाता का ऊपर आम गोटे छोटिया एभिटे तैयारी करछु ऑडियो विजुअल आसंतु से ऑडियो विजुअल को आगे देखिबा तापर आम से सहित कथा। मनोज सेठी बयस 32 वर्ष, बापा श्याम सुंदर सेठी, घर बेलबाहाली जिला केउंझर, पेशा कंपानी चाकरी। सुजाता सेठी बयस 27 वर्ष, बापा सुभाष सेठी, घर बिरिडिया आनंदपुर जिला केउंझर, विवाह वर्ष 9 मार्च 2014। मो दाम्पत्य जीवन रे आसीछि झड़, ए झड़ मो स्त्री को मोठारू अलगा करि दैछि। एबे मु मानसिक भावे संघर्ष करुछि। रोसेई घरर कली को नहीं माँ और स्त्री मध्य सृष्टि होइथिबा विवाद आज मोर सुनार संसार को भांगी देइछि। रोसेई घरु आरंभ होइथिबा विवाद आज सासुंक ठारू मते अलगा करि देइछि। स्वामी भी मो ठारू दूरेई जाइछंती। एबे केमिति पुणी हसी उठिब आम घर संसार। रागिछंती सासु, रुषिछंती बोहू, दुई परिवार मध्यरे छिंडी जाइछि संपर्क। एमिति परिस्थिति रे केमिति आगकु बढ़िब मनोज एवं सुजातांक दाम्पत्य जीवन। जीवन दोछकी रे आशार आलोक, आशा अछि तो आलोक भी अछि। आमे जयंती मैडम को पचारे चाहिए कौन है एवं कहीं आमे तांको जोड़िया पुणी पर्यंत कथा गला से आसते सुजातार बड़ भौणी आ बापा समस्ते आसी काउनसिलिंग मो पाखु सुजाता 4-6 मास है से बापा घरे अच्छी रागिक कौन शाशु घर पलि आसी। सुजाता कहवा कथा जे शाशु मते मारिकी तड़ी देइचंती घरु से चली आसी कि माँ सहित घर को शशुर घर को जाइए से भी आसचंती जहाँ काउनसिलिंग रु जानी से कहते से रागिकी निज इच्छा जामें तड़ी दे ना आ भितर कौन होना ये 6 मास भितर 3-4 मास पर मनोज जी हजबैंड जी सुजातार से डिवोर्स नोटिस पठे किंतु कौन मतामत नहीं ना कि सी घर को जीवा भितर सहित आलोचना भी करनी माने स्त्री सहित न करके हठात गोटे नोटिस पहुँचला ये भयभीत होती दुखी होती हठात कहीं आम भितर एमती होती जदि मुझे रागिकी आसी मत मो स्वामी बुझे पारि था आसिक नहीं पारि था कि कही था हठात नोटिस देते। आम जाना चाहिए कि बाहागर केबे हेतला केमिति हेतला मनोज
ବାହାଘର ବାପା ମାଙ୍କର ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଦେଖାଶୁଣା କେବେ ହେଇଥିଲା? ମସିହା ମନେ ଅଛି କେବେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? 2013 ତମର ମନେ ଅଛି କେବେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 9/3/2014 9 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 2014 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ 2011ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। 2013ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି କଥା ଛିଡ଼ିଥିଲା ନା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୋତେ କୁହ ସୁଜାତା ଟିକେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ କଥା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଆମର ବାହାଘର। ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସୁଜାତା? ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନ? ନା ବାହାଘରର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନା ଖରାପ ଥିଲା ନା କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ଆଗ ସେଇ କଥା ଆମେ କଥା ତାପରେ କଥା ଅଲଗା। ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା କଥା ସେମିତି ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ନା ମିଳୁନଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ପରେ? ପାଇଥିଲି। ତାମାନେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା? ଏନେ ପଛକୁ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛି। ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମୁଁ ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୋ ଶାଶୁ କହିବେ ତୋ ରୋଷେଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। এটা କେତେ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମାନେ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବନି ନା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ଓ ଏଇଟା ଆଜି କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ବି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ କିଛି ନା କାହିଁକି ହେବ, ଯଦି ଭାତ ନରମ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଭାତ ନରମ ହେଲା କି ହେଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ମନ ଦେଇଛୁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହିକି କହିବେ ବାଡ଼େଇବେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇରୁ ମହାଭାରତ। ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମନୋଜଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେ ରୋଷେଇକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି କି? ରୋଷେଇଟା ସବୁଦିନ ମାନେ ଖରାପ, କାଁ ଭାଁ ଦିନ ଅଧେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିଖେଇ ଚାଲିନି। ଯେଉଁ ଶିଖେଇ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେନି, ଫ୍ରି କରିଦେନି। କେବଳ ଦୁଇଟା ଖାଇବାଟା ମୋର ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯଦି ରୋଷେଇଟା ଗଣ୍ଡେ କରିକି ବୋଉଟେ ସେ ଦେଇପାରିବନି, ଗୋଟିକିଆ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ନଜର ଚାରିଆଡ଼ୁ ରଖିପାରିବନି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ରୋଷେଇ ସିଏ ଭଲ କରିପାରନ୍ତିନି ନା ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୁଣ ତାର ଖରାପ। ରୋଷେଇ ଘର ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ସେ ମୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଡାଳ ଫଳରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ ହେଇଛି କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମିଛ ଫାଙ୍କିବ। ମୋର ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଘରେ ଚାଲେନି। କ'ଣ କୋଉ କଥାରେ ମିଛ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରୋଷେଇଟା ଏଇ କଲାନି ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲା ଖାଇଦିଅ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। କେମିତି ଖାଇପାରିଲେ ସିନା ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇପାରିବା, ନ ଖାଇପାରିଲେ କ'ଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ତାକୁ ଠେଲିବା? ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇ ଆପଣ ମାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? ମାରନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଟିର ମୁଁ ଆଉ ହାତ ଦେଇପାରିମି କି? ମାରନ୍ତି ଆପଣ? ଆସିଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ କେତେ ଥର ତାକୁ ମାଇଲିଣି। ସିଏ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ମାରିସାରିଲାଣି। ମାରନ୍ତି? ସିଏ ମାରନ୍ତି? ମୋତେ ଘୋଷରା ଟଣା କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିନି ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ତ ଦୁଇଟା ଖାଇନି, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରତେ ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ମୋ ଘର ଦୁଆରକୁ ଯିବି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଘର ଦୁଆରକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆଭଏଡ଼ କରିବ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ କିଛି ଗେଞ୍ଜିଥିବ ମଇଳା। ତମେ ସେ ଘରେ ତମେ ପାଦ ପକେଇକି ରହିପାରିବନି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଘରୁଆ କାମ ଜାଣିନି କି ଯାହା ବୋଲି, ସେଇଟା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସହିଥିଲେ? ଆଦ୍ୟରୁ ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଲା ଆସିଲା, ମୁଁ ସହି ନେଇଗନି। ତମେ ରୁହ ସବୁବେଳେ ଘରେ? ନା ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସେ। ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସପ୍ତାହକୁ କୋଉଠି ତମେ ବାହାରେ ରୁହ? କେଉଁଝର। ତାମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ତମେ ଘରକୁ ଆସ? ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତମ ପ୍ରତି କେମିତି ରହୁଥିଲା? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଇଏ,
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କହି ଆସେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବ ବୋଲିଆ ସେ ଟିକେ କଥାରେ ମୋର ଓଲଟେଇକି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ତମର ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ନେଉଥିଲ? ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଘରେ ହିଁ ବୁଝିବେ ନା। ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତ ମୋତେ ସେ କହିବେ ମେଡ଼ିସିନ। ମୁଁ କହିନି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରକୁ ପଚାର, ମୁଁ ତ ଆଉ ଏଠି ଯାଇକି ଦେଇପାରିବିନି ନା। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା? ମୁଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇଲା ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ରହିବି। ଆମ ମୁହଁରେ କହିଲା ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତିନିଟା ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ହୁଏ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ପସ୍ ହେଲା ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯଦି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ ପଇସା ସରକାର ନେଇଯିବେ। ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯଦି କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲରେ ଏସ୍ଚିଟ୍, ସରକାର ନେଇ ପଳାଇବେ, ସରକାରକୁ ଆମର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଥାର୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନେସେସିଟିଟା ଅଛି, ଆମର କଞ୍ଜୁଗାଲ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ସେଇ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନେସେସିଟିଟା ପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜଟା ହେଉଛି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ଥରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଫିଟିବନି। ହାତ ଗଣ୍ଠି କେଟାକୁ ଫିଟେଇବ କେବଳ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଫିଟେଇବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇବ ଡାଇଭର୍ସର। ଡାଇଭର୍ସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ଅନକ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ତାପରେ କ୍ରୁଏଲିଟି, ଡେଜର୍ସନ୍, ରୋଗ ଫୋଗ ହେଲେ ଡାଇଭର୍ସ ହେବ। କେବଳ ଖାଲି ଜଣେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୁଣିନି କେବେ। ବିଲକୁଲ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ, ସୁଜାତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିବ କି ହଠାତ୍ ଇଏ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରେ ବା ଜୋଇଁଙ୍କୁ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଲା? ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ବେସନ କାହା କରନ୍ତିନି, ସେଟା ମୁଁ ମାନିବି। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ସବୁ ରକମ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ, ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଟା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାଟି ହାର୍ଡ। ଯଦି ଯିଏ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଷା ଖରାପ କରି କୁହନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଗଲେ ତମ ବୋଉକୁ ନା ତମ ଝିଅକୁ ଆଜି ପିଟି ପକେଇଯିବି, ମୁଁ ସେ ଶୁଣିନି। ମୁଁ ତମ ବୋଉ କରୁଛ, ତୁମେ ପିଟିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ, ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବା ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ନା, ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏଟା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଲୋକ ମନା କଲେ କେସ୍ ବେସ୍ କରନି, ଭଲ କରନି। ନା କେସ୍ କରିବା କଥା କହୁନି, ମୁଁ ପଚାରିବା କଥା କହୁଛି। ନା, ମୁଁ ଯାଇନି। କାହିଁକି ଯାଇନି? ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲିନି ଫୋନ୍, କିଛି ରିସିଭ୍ କଲେନି କି ଭଲ ଯାହା ଗୋଟେ ନେଇଥାଏ କି ଯାହାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ସହ ଜଣ କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି? ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋଇଁକୁ କାହିଁ କଲେ? ନାଇଁ ସୁକାନ୍ତ, ଇଏ କଥା ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାର ହେଇକି ଅଛି, କେହି ମଞ୍ଜ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନିଜେ ଆମେ ମନ ଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ଏମାନେ ସବୁ ବିସ୍ତାର ହେଇକି ଅଛି କଥା। ହଁ, ମନୋଜଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର ପରଠୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛି କେଉଁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେ ଘରେ ଗାଁରେ ନ ରହି କେଉଁଝରରେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବେ। ସବୁ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଁ କହିନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁକାନ୍ତ, ଖାଲି ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହେଇଛି, ମୋତେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେଲେନି। ଫୋନ୍ କଲି, ରିସିଭ୍ କଲି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାହିଁକି ଝିଅ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମେଡିକାଲରେ ବି ମୁଁ କହିଛି, କାନ୍ଦିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅଟା, ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି କି? ଝିଅଟି କ'ଣ ଖରାପ? କାନ୍ଦିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କାହିଁକି? ସେ ତ କିଛି କହିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେନି ମେଡିକାଲରେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଝିଅ ତ ହେଇଛି ନା। ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ଦେଇକି ମୋତେ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ କଥା।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଆମ ହାତରେ କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଯାହା ଦେବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ତେଣୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ସେଇଟା ବୁଝିଛ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ କି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ପୁଅ ହାତରେ ଅଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବା କି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବାର କାରଣଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଅ ହାତରେ ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଝିଅ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଏଟା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇନି କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୁଁ ଝିଅ ହେଇଥିଲି ଟୋଟାଲ ଦେଇନି ତ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକା କହୁଛ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଜାଣି ଇଏ ଲାଗିବ ତାପରେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ପୁରା ଇଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାପରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବେ ଉଚିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠି ଇଏ ହେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ଖୋଇ ବି ଦେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାଆଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏଁ ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଆଣି ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗଲେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ ବେଶ ଗଲେ ତାର ମୁଁ ବି ଅଟୋ କରିଦେନି ସେ ଗଲେ ମୁଁ ନା ବର୍ଜ୍ୟକୁ ନିଅ ନା ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲସ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ଥାଉ ସେ ହେଲା ଘରେ କିଏ ବୁଝିବ ଘରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉଛି ଆଉ ନହେଲେ ଭାଇ ହାତରେ 2 ଦିନ ପରେ ପଠେଇଦେବି ବୁଝେଇ ପଠେଇଦେବି ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ଫଟା ସବୁ କରିଦେନି ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦେଇଦେନି ସେ ଗଲେ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଘରକୁ ତାର ମୁଁ ବି କଲ୍ କନି ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଟିକେ କଲ୍ ଫଲ୍ କରିନ ଘରକୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ ମୋତେ ଜବାବ ଉଲ୍ଟି ଦେବେ ମୁଁ କାହିଁ କଲ୍ କରିବି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଓଲ୍ଟା ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ରାଗିକି କଲିନି ମୁଁ ଯାହା ତାକ ମୋ କଥା କିଛି ରହିବନି ଓଲ୍ଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ସେଠି ସାର୍ କିଛି କହିବି କି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କଥା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଝିଅ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଓଲଟିଲା ତାର ଘରେ ରାଗିକି ବାହାରିଲେ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ଆସିନି ନା ଆଉ କୁହ ନା ସାର୍ ଟିକେ ନାକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଘରେ ରାଗିଲେନି ବାହାରିଲେ କାରଣ ବୋଉ ଯାଇଛି କଲ୍ ନାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ଘର ରାଗି ତାର ନାନୀ ଘରୁ କହିଲେ ଆମେ ଚାପି ପକେଇ ପଳେଇମୁ ସେଇଠି ଆମେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ ରୁହ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତାର ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିନି ହେଲେ କି ଫୋନ୍ କରିନି ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିନି ମୁଁ ଭାଇ ତୁମେ ଶୁଣ ଆଜି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ପଛେ 21 ଜିନିଷ ପଛେ ତୁମ ସୁବିଧା ତୁମ ପରେ ଆଣି ଦେବ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଆଜି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ କାରଣ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ସେ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେନି ନାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ এইটা বুঝা পড়ুছি তাঙ্ক অনুসার সে আনি ছাড়লে নাই ঠিক আছে তুমি যে কথাটা কইলো কিছু ভ্যালু স্যার রই লাগি নাই সেই কথার আমি নিশ্চিত রূপে চাহিবা ঝিওଙ୍କ পাখরে কোন তার উত্তর আছে এটা তো গোটে বহুত বড় কথা নয় অভিমানর কথা তেণু এটা কাহিকি মো শাশু কহিলে তুমি নেই যাও ঝিও মতে भी से कहिसंती डेलीवरी ने बापा घर को पळेबू आ 12 दिन ले गाधेकी आसीबू मु गली घर को सी भी मो ये मत छाड़ीदेले मु पळेली ऑटो रे बो सहित सी भी घर को पळेली तापर गले आ मत कॉल करलेनी घरे रहिले कि गले कि नाही खाइले कि नाही कॉल कॉल मु करी छी तांको घरे से पहुंचला परे मु खाइलो ना से कहली मु केउझर पळेली गाड़ी रे बसतिले मु मते कहली ऑफिस पळेछन आज्ञा तापर मो झील कथा जो कहते बड़ झीटा कथा सी कांदिला माँ सहित मुझे जीवी कौ कारण जो दिन एबे जो 6 मास जाए अलग रहिल शाशु घरे सेमती कौन परिस्थिति है कौन घटना घटिला जे तमे जाइकी एकाथरे ये तो सब मझी मझीर कथा गुड़ा कहूछ गले 15 दिन पर आसिले 10 दिन पर आसिले दिया सान झीर निजान दिया मो साथ कथा तो करनी नहीं नहीं जो रागी की 6 मास ये जाइकी रहिले जो आज्ञा रीना आपन को लगुच कि जे द्वितीय झील है बोली समस्ते टिके टिके ढंग बदलैले हाँ कहीं जो जो घटना माँ कहते बा सी जहाँ कहते आमर सुजाता जहाँ भी घटना जो छोट कथा घटना सबू परिवार रे थाए जो छोट रोसई करपारनी कि काम शिखिनी ए सब जिनस थाए आ दी जन जाक भी परस्पर ये कथबार्ता दी जन प्रति तांको भल गुण भी ये कहते भल गुण भी सब कहते तेणु से जिनस गुड़ाक से परिस्थिति सहित दुहे खाप खुआई चली आसी 7 वर्ष धरी किंतु कोठी ना कोठी जो द्वितीय झील है मन आम न कहले भी कोठी गोटे नहीं नहीं ताहले मोर जानिया को इच्छा जयंती मैडम जेहेतु फॉलो अप करूछंती कथाटा को से कहिबे खाली मूल कथा हला जे कोन घटना घटला जे से 6 मास अलग रहिले प्रथम तमे जोडा कहूछ मझिरे मझिरे 5 दिन 10 दिन सेटा ठीक अछि चली छी किंतु जो लॉन्ग रन रे जो 6 मास जाय कि रागी की रही परे परे से रहिछन से नहीं सब थिला मां भी निजे कहछन हम काउंसिल रे बसी ऑफिस रे कहिसंती जे बोहर आज तो कहउछंती सब खराब किंतु से हम आगे कहिसंती जे किछि तार सेमती खराब गुण नाही से तरकारी करबा हाथ चाटी खाइबो किंतु बेले बेले एते खराब करथिबो जे पाटी पुरी होना किंतु बहुत भलो भी करे प्रशंसा करिछि जे मनोज कहबा कथा जे से स्त्री हिसाब रे तार भल पाइबा सब अछि किंतु ये माने ना ताकू
अच्छा जे केते गुड़ाई कथा सी कहवा कथा मु जेहेतु तार स्वामी मु गोटे कथा कहली मते टिके मानिबो ए ताको अंडरस्टिमेट करे कि मनोज कहवा कथा जे माँ कहवा कथा जे मु सासू मते सासू बहु केते खुशी रे खाइबा बसिबा उठिबा ए सब किछि मो बहु सहित मोर नाही मते केवल पचारिबो कोन रोसई हेबो बा खाइबो आस ए दुई पदर तृतीय पद मते बहु कहे नाही केबे भी ये हैला पिला मानकर सब दायित्व आमे नौचु तथा विषय कहूची आमे किछि बुझुनु माँ एबे भी कहउचंती जे मु जो घर खंडिया करिछि बा जहा भी साइतिछि मोर गोटे पुओ गोटे बहु एमाने भोग करिवे से काहे से जिंसटा को आइतिकी बा केयर तार नौनी किछि मेजर डिफेक्ट नाही छोट छोट कथा को नहीं हेछि ये कहबा कथा जे मते मारी की टाणी की जा प्रथम मो पाको जाइतला सासु तड़ी दैचंती किंतु माँ कहबा कथा जे मु ताको जम्मा तड़ी नाही से स्वेच्छा तार जाइछि आउ काहे के जाइछि से निजे कहू मंच रे सत कथाटा कोन जोटी भयटा रहिबो सेठी तो जनक सहित जने कथा ही परिबोनी ना भय कोन भय मारंती मते सेठी पे मु तांकु डरे माने प्रथम दिन रु मारंती आज्ञा मु तांकु बहुत डरे एमिति गला परे मासे परे सेकंड टाइम मते झियो प्रथम झियो 4 मास थिला मते बाडेले मो उपास बोकरे थिली मो हस्बैंड ने जेथिले केउंझर पसारंदी पुणी 21 दिन पर आणले मो सासू कहला तू तो मरी जाइछु मो पई मरी जाइछु कुआडे एठिके आसीछु और भूलटा कौन रहा जानी जो डंगा भसा थिला राति 4टार मुझे उठी मो सासू टी आगे उठी पड़ी उठी पड़े जब लिपिल पाती मुझे उठिक जस्ट उठिकी आसी से छिड़ा खुंटटा सामान कौन छिड़ा आसी मत गोटे चापुड़ बसैले समस्ते सत कहउचंती मारिबा कथाटा सी मिछ कहीं कहबे बोली आपण भाबुछन आज्ञा सब मिछ से जदि हाथ उठे नांती गोटे धाड़ी रे कहतु पुओ झियो कहीं अलग रोचंती आज्ञा सासू पृथ्वीर सबू जानिचंती आज्ञा आज्ञा माँ जानी नाही एमती संसार हेई पारिबनी आज्ञा पुओ झियो कहीं अलग रोचंती माँ ही कहि परिबे आ कई कहि परिबे नाई नाई मु मारिची कहीं मारिची ना मोर पुणी गोटे जीवन अच्छी ना नाई मते जदि कटई दब नहीं हेटी बटई दब नहीं मो ऊपर मु कबाट किली पसिम एमिति भी हे पारे आपन को देह जेतु भलो नहीं से चाहू नथिबे कि आपन काम करंतु मु काम कर देबे आपन काहे के रिजेक्ट ना मु तो मना कर मु रिजेक्ट कोन करे जानछो दे से तले मां रागी जानती ये जानछि टाणे तमे रागो ना मु तम छोरा मो गोड़ तले पड़ी जाए मां रागनी बारंबार एटा तो खराब कथा एटा तो बहुत भलो कथा किछि भूल मोर आज्ञा अतिटा इति नहीं आपन जदी बहुत जिद करके करथुवे से हो तो आपन को टाणुथुवे आपन माने बहुत रागी गले से आपन को कंट्रोल करिया पे आपन रागंतुनी मु कर देबी निश्चय टाणीबो टाणीले भलो मन रे करते भलो मन करछि मु जोटा अंगे लिबौजी मु किछि कह नै किंतु मु जोटा सत बोली भाबुची से निजे पर शिक्षा पढ़ी कि सासू केमी टेंशन दे कि बेमार पकेइबो तार चिंताधारा सेया डेली जड़े भात में बाली बाहर कर थे कहे आज 2 दिन पड़ेब पुणी 4 दिन 8 दिन कंटिन्यू कर कौन के मनोज मनोज बहुत टेंशन रे अच्छा बहुत टेंशन रे तमे रहउछ कोन घटना मु चाहूची ने एई सब कथा जहा माउसी माने मारे कहउछन एटा तो घरे चले एटा बड़ कथा नै मते को कोन पई तमे तांको भल पा कि नै आज्ञा तांको झियो दिटा को तमे भल पा आज्ञा जे हठात 6 मास जदी अलगा से माने रहिले तमे तांको पाखु जाइनो बुझा तमे जाइनो बुझिया पे कि से माने भी आसिना दे बुझिया पे तेणु मझिरे गोटे क्या गोटे मध्यस्थी पठेई कि कौन गोटे बुझा सुझा न करिके हठात डिवोर्स नोटिसटा जो पठेइल तमे खुशी खुशी रे डिवोर्स नोटिस पठेइछ माने चिंता करिकी से रहस्यटा कोन कथाबार्ता करिन मिला मिसा से जेतले पहिले मत कहले मत माँ तरदेले पहिले मु तो ना सत कि मिछ जानी मु तार भाविनी जदि जने पहला लुगाटा केमी जदि जने घर टाणी बाहर करदेला से घर जिनस तो नहीं कि बैग तो नहीं जापर कि तो खाली तो जीव ना तो से केमी शाढ़ी पानी नहीं गला एक से मुझे छाड़े से गला कहला मो कथा कौन बुझ बुझ मुझे तुम माँ टाणी कर मुझे जब टाणी तुम सुविधा तुम जाइए ना घर बाहर करते ना जब तुम सुविधा कहीं न तुम घर बाहर जीव कि तुम हक तुम से घर रही ना मो आसतु मो तुम पुआ आसतु मुझे बंद अच्छी देखा जहाँ हम तो जदि तुम माँ कौन हो कष्ट दे बाहर कर देइचंती तुम बुझीबनी अरे मनोज 2टा पिला जो अच्छा माँ मत सांगे सांगे गले तो तुम बहु बाहर पड़े कहीं कौन जहाँ तो किसी होइतो ना ना किसी कहने काली कौन टिके हेइतला तार से आज सकाळ उठला कौन टिके माने सेटा कौन से कौन से कामरा सुनतु तार काम गोटे कौन
ତା କାମ ଉପରେ କେହି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କାମଟା କରିବ ମାନେ ଆପଣ ବି ବାଛିବେ ମୁଁ ବି ବାଛିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଟା ବି ଆଜି କରୁଛ ଯେଉଁ ଫାଳ କାମ କରୁଛ ସେ ଫାଳଟା ଏମିତି କାମ କର ଯେ ତୁମକୁ କେହି କହିବାକୁ ନଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିର ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଖରିକିବା ଯଦି 2 ଜଣ ବାଛିଦେବେ ଜାଗାଟା ଖରକାଇ ନଲିକା ତାହେଲେ ଆମ ଖରିକି କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ମଞ୍ଚ ମୋତେ କ୍ଷମା କରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଥଉଛି। ତାଙ୍କ ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ପୁଅରେ ଇଏ ଚାଲିଯାଉ ଡିଭୋର୍ସ କରୁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା କରିଦେବି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ନୁହେଁ ସାର୍। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆଦৌ ବି ଘର ମନା ଅଛି। ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବି ମା ଆମର ସମସ୍ତେ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମା ବାପା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଡେଉଛି ଇଏ ସେ ହେଉଛି। ବୋଉଟା ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀରେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ି କୋଉ ଜେଜେମା ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଗଲିନି କାହିଁ ଯାନ୍ ଦେଖିଆ ନେଇ ଆସିବୁ ମୋ ଛୁଆକୁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିନେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଏ ଆଗରୁ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଯାଇ ପଳେଇଥିଲା ପଳେଇକି ସେମିତି ରହିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଟା ମତେ ଟିକେ କୁହ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ ତ ଯାହା ସମାଧାନ ହବାର ଅଛି ହବ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଘରେ ପୂଜା ଅଛି ଛୁଆ ଆସିବ। ଏ ଛୁଆ ତ ମନା କଲା ଇଏ ଛାଡ଼ିଲେନି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ମାମୁଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଝିଅଙ୍କ ମାମୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ମାମୁ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଭାଣିଜୀର ଯିଏ ଶାଶୁ ହବ ସେ ମୋ ନାନୀ ସାର୍ ନନା ଦିନ ମୁଁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଚାଲେ ଝିଅଟାକୁ ପିଟୁଛି ଯିବା ଆଉ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି ବର୍ଷା ଟୁପୁଟୁ ରହେ ଗଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଝିଅ ତାର ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ନାନୀ ଝିଅ ହବ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପିଟିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପିଟିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟିଲ ତମେ? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ପିଟି ପାରୁନି ତମେ ଯଦି ଶାଶୁ ପିଟିଲ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ପିଟିବା ଠିକ୍ କି? ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଛନ୍ତି? ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ଝିଅ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ହଁ ମୋତେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତରେ ବାଡ଼ିଥିଲେ? ବାଡ଼ିରେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ହାତରେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଲୁହା ରଡ଼ରେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼େଇ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଫୋଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କହିବେନି ନା ସତ କଥାଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ସେଟା ଲୁହା ରଡ଼ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସେଟା ଥିଲା? ବାଡ଼େଇବାଟା ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିର ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ। ଆମେ ତ ନିଜେ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯେ ରେଡ଼ି ହେଇପାରୁନୁ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଏତକ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା ସେ ପୁଣି ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ମୋ କଥାଟା ସରିସାରୁ ଝିଅ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମିହିର ସାର୍। ଝିଅ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପରେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକି ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆଗେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଆଗେ ତା ମା' ପାଖକୁ ଯିବ। କାରଣ ସେ 4 ବର୍ଷର ପିଲାର ମତରେ ତା ମା' ହେଉଛି ବଳବାନ ସିଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନଟା ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି 498A କେସ୍ ହେବ। 498A କହିଲେ କ'ଣ ଡାଉରି ଟର୍ଚର ଡାଉରି डिमांड ऑफ डाउरी हारासमेंट इल ट्रीटमेंट ए सब हबो मेंटेनेंस झियो दीटा पाइबे माने निर्यातना पाई बा हाथ उठेबार अपराध रे केस हे परिबो झियो दीटा तांकर एक्सपेंसेस नेबे एजुकेशन एक्सपेंसेस नेबे तांकर मेंटेनेंस जीवन सारा पाइबे। तापरे आउ रहिला एबे नुवा अमेंडमेंट हे जाई छि आपन को कहि रखुछि जे सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहूछि जे रेसिडेंस पाइबो घर पाई घर गोटे पाइब से रहिबो कोठी एबे पळेला ता बापा माँ रहिबेनी सबुदिन वयस्क लोक भाई बंधु कई रहिबेनी भाउज पचारिबेनी तेणु आपणठू से मिनिमम 3टा लोक हेले 2 BHK घर गोटे अपार्टमेंट पाइब आउ लिटिगेशन एक्सपेंसेस पाइब जते खर्च करिवो कोठी वकील अमुक समुक लिटिगेशन एक्सपेंसेस सब कोर्ट कचेरी खर्च इत्यादि इत्यादि सब दवा पड़ो आउ जो 498 केस है ताकू जो बाड़ेले ताधे जदि 307 लगिगला दफा एटा ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस बेल मिलबनी क्या मिलबनी तुमको तांकू तांकू ए 3 जन को मिलबनी ता छड़ा तार जदि जिनिस किछि रखि देइथिबे खट खंडे से भी 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कथाटे सर 406 रे पड़ी मेर भाई किछि कहया पई चाहुतले नाही मंच तरफरु
ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗାରିମା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଲୁ ସାର୍ ବି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ହାତ ଉଠେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖରାପ କଥାଟିଏ। ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ହାତ ଉଠେଇବା, ସିଏ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଦେଇଛି ନାଇଁ ସିଏ ବି ଯଦି ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବା ସିଏ ବି ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ନିଶ୍ଚୟ, ସିଏ ବି ଯଦି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଶାଶୁମାନଙ୍କର ହାତ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋହୂଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୋଉକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଉଠାଣି ଖସାଣି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବହି ଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅ ବସିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛି, ହାତ ଉଠିଯାଏ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ପ୍ରେସର ହେବାରୁ ମୁଁ ରୋଗୀଣା ହେଇଗଲାରୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ରାଗିଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଛି। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା। କହିଲେ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ମିଛ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି? ନାଇଁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ ତ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ? ମିଛ ସେ ସବୁ ଏଣ୍ଟାରେ ସେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ମୋର କଥା ସେ ମାନୁନି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମାଧାନ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ପିଲା ମିଶିବେ, ସବୁ ହବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମତେ ବଦନାମ କରୁଛୁ ନା ଝିଅ ହେଲା ବୋଲିକା। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତାର 2ଟା ଝିଅ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶିକି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ରହିବେ, ଆମେ ଆମର ରହିବୁ। मनोज तमे चाहूच जे ये समस्या समाधान हो ना हाँ कि नहीं मत से कथा जाना चाहिए एटा गोटे तुमको लागुच एटा गोटे बहुत बड़ा समस्या समाधान हो पार समस्या सर किछि नहीं समस्या बहुत इजी बस किंतु जोटा तांको बापा हाथ में थिला जदि सत्य तुम चाहूच समस्या समाधान हो ताले 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 आमे 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 सही आड़ को जीवा आमे समाधान आड़ को जीवा मु चाहिबी सेटा आमे ताको बापा सहित भी कथा हबा तबे एबे आमे चाहिबा मनोज आसिक सुजाता पाखे बसतु आपन टिके एपट को आसतु मामू मौसी आपन को अनुरोध करुच्ची आउ पाखे बस मनोज आप बसतु दुई पक्षर किसी ना कि भूल रही एवं जो भूल गुड़ा अक्षमणीय नुहे माने जोटा कि क्षमा करहबनी एमतिया किसी भूल है बहुत बड़ा अपराध हो जाए जे जो दीदीटा जीवन सहित आउ जो छोट झील दीटा तांको जीवन भी नष्ट हो जाऊ एमतिया अपराध है ना कौन पक्ष तरफ मु सुजाता बापा को पचारे चाहिए आपण कौन चाहते आपण कौन चाहते संक्षेप में कहतु मु तो चाहूँ दाम्पत्य सुखमय रहू बढ़िया कथाटे मनोज कौन चाहूच तुम कह से चाहूँ मनोज भी चाहते सुजाता को आम पचार सुजाता कौन चाहूच मु चाहूँ हजबैंड पाखे रहा सुकांत आज्ञा तुमे एवं आमे आज्ञा मिसिकिरी तांको हैरान करूचु सी बेस मिसिकिरी अछंती ता माने बढ़िया कथाटे कहले मीर भाई आमे तांकर दुश्मन हेतिलु आज्ञा आज्ञा नहीं आमे आमे बिल्कुल तांको भितर पसिबा को चाहिबानी जदी से दी जनकर मन चाहूची मिसिबा पई आमे तो निश्चय एठी मंच रे अछु मिसेबा पई आमे चाहूछु हम प्रचेष्टा भी से अछि मनोज खाली ता कांधे रे हाथ पकैछि कि नाही समस्तकर इच्छा अछि से मनोज आ सुजाता एकाठी हुंतु एवं पुणी थरे से जो टिके फाट होईछि ताकू भूली नुआ करी जीवन आरंभ करंतु मु गोटे व्यक्तिगत कथा कहूछि मोर दीटी पुओ मु सबु बेले झुरे मोर झीटीए था कि आपण विश्वास कर मनोज मु तुमठू बहुत बड़ हेबी बयस झील जो पाइच तुम अति भाग्यवान बयस हेले बुझिब दीटी लक्ष्मी कदा भी झील मन को कहनी मु तुमको जवाब सेटा उठाउछ हम झील पाए टिके ने चिंता एठी रिक्वेस्ट करबी गोटे कथा मीर सर मु कहूची मु तांको घर को जाईची तांको सहित अनेक थर कथा हेची से सब बेले दुखी है कि कहती जे मो नातुणीटा भल पढ़ुला आउ ट्यूशन रीतिमत जाउथिला 4 मास 5 मास ला नै छाड़े रखिची पाठ पढ़ी पालानी पिला गुडा मोर नष्ट हो गेले मो छुआ देखिया को पाउनी समस्त सब भूली जानतु नातुणी मोहन को अनंतु मां मुख्य बाबा कुछ आज्ञा मीर भाई सी आमे जति बुझिलु एवं सी जो भली कहउचंती नातुणी को पाई तांको मन रे बहुत स्नेह अछि एवं नातुणी को सी बहुत भल पांती समस्ते तांको घरे तेणु सेटा गोटे समस्या नुहे जे झील पाई तांको मन उणा हिची बेली गोटिए कथा खाली बड़ हिची जे जेहेतु तांको सुजाता को सासू टिके खाद्य प्रिय एवं जेहेतु खाइबाटा से भल रोषेई करि पारंतनी सेही गोटिए एटा गोटे बहुत छोटो कथाटे मु भी खाद्य प्रिय सत कथा काम गुड़ाक ठीक रे करि पारंतनी सुजाता सुजाता आमे भी चाहिबा
जो कथाटी होईची जदि आमे जो कामटी करू तमे केवल एठी नुहे बा ससुर घर नुहे बा जेकोसी जीवन में जहाँ भी आमे काम करूचु से कामटी भल हवा करवा दरकार इवेन मनोज भी जो बैंक रे काम कर जो कामटी कर से भलरे करवा दरकार यहाँ समस्ते जानी सब कथा तेणु ए कौन खराब ये ना किंतु खाली मोर एतिकी कथा मनोज आपण मनोज एवं सुजाता को सुजाता अजाणतरे हो पछे तमे सबु बेले भल चाहिछ आमे समस्त जानिछु बहुत भल झियो तमे किंतु केतेबेले केमती सासुंक मन को कष्ट देइछ जोंति पे ताको कष्ट लागिछि आज्ञा गोटे कथा टिके आमे पचारि परिबा कि मैडम तो राजी जे पुओ बहु भले रहंतु पुओ बहु दी जण जांको राजी आमे आमे भलरे एखाटी रहिबु छोट छुआ दिटा अछंती आपण सजेस्ट करंतु से माने आ आपण के कोन कले केमिति कले भलरे रहि परिबे भलरे रहइबो घरर मेन हला नारी होची सब कुछ गो नारी तो सब थाए सी चाहिए घरटा सजाड़ी पार सी चाहिए उजाड़ी पार तो ସେଇଟା निर्भर करे सी केमी घरटा रखिबो माँ भी नारी ये भी नारी नहीं मोर खाली खाइले मां कर पार्ट तो गलानी नहीं जेहेतु मुरबी सी भी चाहिए दरकार सी भी चाहिए दरकार बहुत भल कथाटे कहल जे नारी ही घर को सजाड़ी पारिबो नारी ही बिगाड़ी पारिबो ए सब कथारु आमे जति बुझिलु कि सासु बहु का संपर्क जदि सुधरी जीवो दी जण को संपर्क एवं ये सब सुधरी जीवो एमान सब बापा तेणु से नारी ही नारी माने ही निजको निज संपर्क को सुधारिबा दरकार गोटे एकदम छोट उदाहरण देबी तुम केबे बाउंस राणी खेल देखिछो गोटे छोट छुआटे एई गोटे धरिथिबो बाउंसटा को से रस्सी रे चाल चाली जाय से पर्यंत जीवो गला बेलू से केमती करिवो एमती करिवो सीधा करिवो बैलेंसिंग करिवो आमर गोटे जो फैमिलीटारे गोटे बैलेंसिंग दरकार आम क्या सहित कई प्रकार संपर्क रखा क्या केतिकी कथा कहवा क्या कहले क्या मन कष्ट हम आपण चाहती पुओ बहु एकाठी रहतु भलरे सुखरे आपण मिस्टर भी से भी चाहती चारि जण जाक समस्ते चाहती तेणु चारि जण जाक बसिकी आपण गोटे भावंतु केमिति आमे एटा बैलेंसिंग करिकी करिवु जहा द्वारा कि से दी जण जाक सुखमय जीवन यापन करिवे नष्ट हबो छोट से दी जण का जीवन नष्ट बड़ हेबे आ जो कटे जे सार कहले डिवोर्स रे समाधान रे डिवोर्स रे बहुत कथा अछि बहुत दबा पे पड़िबो बहुत किछि करिया पे पड़िबो सेटा गोटे समाधान हुए डिवोर्स विषय उठिला माने से भी निजे कहउछन मु द्वितीय विवाह करिबेन ताको जीवन भी नष्ट आ जीवन भी नष्ट छुआ दिटा का जीवन भी नष्ट आमे एते बड़ा जीवन नष्ट हबार डिवोर्स कथा जदि मन भीतर रहिला आपणकर मिस्टरंकर पुअर माने जीवन दुर्विषय हे जीवो जोटा कहले बैलेंस कथा मु आ बैलेंस ता संभाली पारिनी एबे केमिति रहिले से माने खुशी रहि एबे मु चाहूची से तांकर पुओ बु तांकर बाहर जाई कि रहंतु हमकु किछि दबा दरकार नै आमे हमर जते दिन जीथमु आमे करधरी गोड खाउतमु पर स्टेप पर जदी हमर सज्जा साई हेनु से करले ताने मोर जहा अछि से भोग करबा नचत मोर झियो दिटा अछंती तांको नार कनी मु बढिया भलो कथाटे अपन कहिले जे से माने किछि दिन एक्चुअली एते दिन जो गैप होई छै सही कथा मु मनोज तमे प्रकृति मिसिकी तुम पिला मानक सहित रहिया चाहूच ना किछि दिन सेटा करले कोन हबो माने जोटा माँ वर्तमान टिके ये अवस्था रे अछंती कोन चाहूच माँ प्रथम आदिरो से पारेनी बोली काम मोर टिके जेदिन जल्दी बाहर कर देले तो मो चाहे आमे समस्त एकाठी गुड रहिबा किंतु मु तो बेसी दूर नै ना मु तो डेली आछी तम माँ पर चाहू ना वर्तमान तांको रखिया पे से रागटा पे चाहू ना से तांको काम जो विरक्त से चाहू ना अच्छा से बे चाहू ना तांको रागटा को केमिति आमे तांको तो बुझियो जने रागी सेमिति से जने चाइना से परबो सुन धरि निया जो तांकर काम रे सेमति परफेक्ट नुह ता बोली काम खाली परफेक्ट नुह बोली तुम तांको छाड़ दबो की छाड़ दबो नहीं ताहले काम तो आउ तो किछि समस्त भलो रोसई करि पारिबे नि समस्त भलो रोसई करि पारिबे सेमिति तो चालुतला ना सेमिति तो चालुतला से तान पहिले क पई सुजाता एबे तमे भी चाहूच रहिया पई से भी चाहूचंती ताले आमे सब पछ कथा को भूली की छाडी केते कष्ट रे मो बाप घरे रही छी सेटा मु भी जानि छी काहे के कष्ट रहउछ किछि बहुत माने एई जो अभिमान रो कथाटा ए अभिमान को छाडिले गोटा जीवन बचि जीव काहे की मते लोक समस्त छिया दिटा कर जीवन बचि माने अनाथ सम्मान भूलिले काहे की अनाथ छुआ को किया करेला मां कला ना मो सासू करे जंतु हां मनोज के बुझाओ से कांदुचंत टिके तमे तो स्त्री को भल पाउछ कहउछ टिके हाथ पका तांका हाथ धर मनोज धर हाथ से कांदुचंती तांको कथा टिके बुझाओ अरे जेमति धरि के बुझेबा कथा बुझाओ मु तम सहित अनल केमति हमें जानिबा केमति तमर सथरे तांको प्रति भल पाइबा अछि बोली बहुत भल पाए से कहू मनोज अपन ताको निजे पसंद मु भी ता कोन करछन जे पसंद त मु तने पाई नै एतिकी तो कहि परिबो आसो आसो
आसो एठी आसो कांदन कांदन एठी आसो एठी आसो एठी आसो 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 एठी आसो आपे बाहर जाके कोई आपे रुह दो एपटू मो कर घरे सब हाथ धर टे बुझाओ ये माने स्त्री तुम स्त्री कांदुचंती सेटा गोटे तुमको भी कष्ट दउची मु आमे देखि परछु तुम आखिरे तमर भल पाइबा आमे समस्त देखि परछु तमे भी चाहूचो केते आमे देखि परछु सी भी चाहूचंती गोटे खाली अभिमान टे रहिची एबे मो कहे कथा सुजाता छा किछि हे जाइची आमे जदि बड़ मन रे क्षमा मागी कि जीवनटा को आगु को नै जिबा छोट छोट झियो दीटांकर जीवन कथा भाबिबा ताहले आमे निश्चित रूपे गोड़ आगु को बढ़ेबा जीवन को पुणी सहज करि परिबा हां कि नहीं तेणु तमे सासू को जाइके कुह जहाँ होइची मोर भूल होइची आमे आगु को आउ एमती हबो नाही आमे पुणी थारे मु सबुबेले चेष्टा करिबी भलरे भल बहु होइके रहे पे भल स्त्री के रहे पे मु बहुत चेष्टा भी करी छे एबे एबे तो हम समस्त एठी लक्ष लक्ष लोक देखुचंती लक्ष लक्ष लोक देखुचंती हला क्षमा मागी देले कहीं छोट हो जाएनी बड़ मान पाखे क्षमा मागिले छोट हो जीवनी तेणु तुम जाओ जाकि सासू पाखे कुह कुह देकी जे जहाँ होइची आपण आपण भी बड़ मन करंतु जा सासू पाखु जाओ बड़ मन करंतु मनटा को बड़ करंतु मोर जाय मु सासू जाय भूले ना भूले आइछ कोन कहू छाड़ा मां को दे बुझा मारी देनी चर्चा पुडे मां को बुझा तू मते आनी कि कोठे पहुंचाइलो बूढ़ी काल रे ओ शक्ति अछि आपण पूरा बहुत बड़ आपण बहुत बड़ छुआ को क्षमा करबा मां रो होचे प्रथम कथा से रिटायर्ड गले 5000 टका पाउचंती तांकर पुआ बो घर चलवंतु आमु गंडे ठीक टाइम रे खाइ ना ना बिल्कुल बिल्कुल देबे आमे मनुष्य को बापा को जाय एबे हमें समाधान को जाउछे से माने निजे दायित्व नहीं घर चलेबे आमे किछि बुझिबु नहीं आमे केवल दिना खाइबा था खाइबु एबे घर होची तमर जो कथाटी माउसी कहिले कि हमर बड़ बयस गलानी केते बेले कोन हबो आमे समस्त जो मनुष्य जन्म पाइछे केबे न केबे आमे जीवा बयस हेलानी घरटा तमर सेटा बुझिबा दरकार स्वामी चलन मु पारिमिनी आपण 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 भीतर को बसी जाओ स्वामी तो बाहर रे रहिला स्वामी पैसा दब तू घर चले तो मुटा संभव नै कारण बापा को गोटे गोटे काम करा जाय परियो मनोज 15 दिन पई तमे टिके केउझर रे रुह पुणी आस ये आस पुणी घरे रुह पुणी ये कर पुणी समस्त मन नहीं कि से चलिबे प्रति सप्ताह रे आसे पुआ बुझी परची टिके समान को एते दिन जो गैप रही छि टिके समान को मिसी 15 दिन के मास रखु नै कि मोर दूरदृष्टि रे मु देखुची मां टिके मो कथा सुनो आउ ए कथा भी परे भाबिबो आउ जदि ए कथाटा को बढ़ेइबो आउ छिंडिबोनी आउ जते बेले छिंडिबो नाही सेते बेल को किछि आउ नथिबो आउ किछि नथिला बेल को आपणकर जो सम्मान आपणकर फैमिली रे अछि आपणकर गाँ रे अछि बंधु बांधव मानक अछि से सम्मान सब धूलिसात हे जिवो सेतल को मु निज आखिरे अंगे लिभेइची सब करुची एबे आईनटा ए प्रकार हेइची जे प्राय झियो मानक सपक्ष रे अछि झियो मानक सपक्ष रे आईनटा अछि आउ तापरे प्रिजम्पशन गोटे धरी निया जिवो ए प्लीज से भी तांको फेवर रे अछि तेणु आपण सही स्टेज को जानतु नाही जो स्टेज को गले आपणकर आउ माने किछि रहिबोनी आउ ए भलिया गोटे कथाटा को नहीं आमे आगो को बढ़िया उचित आपण मन को कहबी टिके आसीबे थियाबे मां आपण ही बहुत कष्ट पाइचंदे एठु जणा पड़छ आपण को लुह कहि दोछि आपण को बहु को केते भल पांते एठु जणा पड़छ आपण को लुह कहूछि सुजाता को आमे अनुरोध करबा सुजाता एठी समस्त सामने कहबे मु मिछ कहबी नाही कुह मु मिछ कहबी नहीं तांको भलो खाइबा पई देबी हां चेष्टा करबी सब काम भलो रे करिया पई एवं मनोज मध्य यदि कहबे संगति मो जीवी न की जीव बस बढ़िया कथाटा कहले हम समस्त ताली मारिबा दरकार वर्तमान मनोज मध्य कहबे कि जहाँ हो जाइए आम भितर से सब पछकता को भूलिबा आमे पछकता को उठेबानी नुआ करी जीवन आरंभ करबा कुह मनोज नुआ के जीवन आरंभ करबा घर पुआ बो चलबो तो आमे बुढ़ा बुढ़ी रिलैक्स हम बस निश्चय आपन को ऊपर आ कोनोसी भार पड़िबो नाही से पा कहले सासू ससुर पाखु जीवन तो कुड़ी जीबी एटा एई गोटिए पद कथा सब ये करला फूलमाला टिका आसू एवं मिठा टिका आसू हम समस्त मुंह मिठा हो सब आड़े सब बती लिभि गला प एठू गोटे नुआ जीवन आरंभ हैला बहुत बढ़िया कथाटा हैला एवं एठी सुजाता एवं मनोज तो भितर जो मनोमालिन्य होता जो छोटिया अभिमान थिला किछि कथा नथिला बहुत छोटिया अभिमान थिला एवं मनोज को माँ कर जो अभिमान थिला जो कष्ट से करिसंती तांको जीवन रे से ताकू नहीं कि मध्य से जो कथाटी आमे जानिलु सुनिलु एते भल पाइबा तांकठो पाइचंती समस्ते से भल पाइबा मध्य
तांकर एवं तांको स्वामींकर सुजाता प्रति मनोज प्रति रहिबो, तांको नातुणी प्रति रहिबो एवं मनोज सुजाता पति पत्नीर जो दायित्व रही एवं सुजाता बहु हिसाब से जो दायित्व रही से सबको सी निर्वाह करेंगे और भलरे करेंगे बोली एठी समस्त आगे प्रतिश्रुति देले। आमर आशा विश्वास से माने निश्चय से प्रतिश्रुति रक्षा करेंगे और बहुत भल तांकर जीवन कटिबो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो एति प्रार्थना करी आमे विदाय नौछु। नमस्कार। जगन्नाथ से मंगल करंतु। मो सुजाता सेठी मु आसीଥିଲି केन्दुझर जिला बेरिडिया ग्रामरू मु आसीଥିଲି आशार आलोक को धन्यवाद दूँ। आम दाम्पत्य जीवन जेकोसी समस्या नहीं गति कर समाधान कर आशार आलोक को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ବେଲବାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆସିକି ଆମ ସମାଧାନ ସବୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶାର ଆଲୋକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇଠି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମ ମିସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।